Guys, tingnan yung maigi guys. Napakaganda guys. Tingnan yung dagat guys. Oh, tingnan yung guys. Hindi lang mahalata. Wow. Napaka-amazing. Wow. Guys, kung hindi lang ito halap ang aking camera guys. Napaka-basic talaga guys. Duta kayo eh. Ay, may babala yan. Ano, yun o, may tuo. Tuo yun sa babaw. Aray ko. Oo, dala to. Muna yung barangay Kapitipipiw guys oh. Barangay Kamaisan, Pirikiti, Wiwiw. Wah. Siminto nga. Guys, basta maagi kayo yung aning arko guys. Ajin mong kalimot tukan guys. Pautog. Utog. Kapag ganahan mo maglulog guys, dahil naman guys oh. Yun na tong bulan guys. Mating duta guys, ay grabe lala kay guys. Grabe ko sa bola no. Isang kapabaghanan. Ako ba video lang? Wow. See? Dagat yun oh. Grabe nut kayo, hayag tanan. Di lang yung makita na ko ba? Dagat to, Chris. Bila to dagat. Di makita Chris eh. Gini na hayag ba ito kinina no? Ay, ito niya. Oh, tahu nanti di kapin. Guys, napaka-bisag talaga guys. Pagka-basic na ito. Masarap ang pagkakugi sa mundo. Ano ba yun? Hanggang dito lang tayo guys. Kasi hindi na